sini tongja khapang ni joto ta khok tai bukhok chona pulyana khabai khobai lam sago tini jorani kok pandawo khabare tate bukhok chong tini ni jorani kok pandawo kok khursa thai klayo je norok saiman khra thangnai nokha salnei saltam sekang koila sohoro je kaisa hindu thuruk ni bisingo class nglai mani nasre mung kaisa asale mani tai mondir rok sabai lemani pati mungo no teibo tornai kha nei haste প্রশাসন ni bakhak tui nai BNS भारतीय नागरिक जे इनको नि जे ताबो कटाल आइन जे फाइमानि BNSS इंkai नागरिक संहिता आबो फनांग जमनि 163 आगि गसन किन्तु 144 जारी खलायो न ताबो ओ कटालनि जे भारतनि राजा तै इंkai BNSS 163 इंkai आ नियम आ राजानो रगै ताम तंगमानि इंkai borok dol dol अंखरिमाया लाथातै हिममाया कुरुम कुथुमुङै कोनि मिटिं खाइमाया आबहाय कायसा केरं खब फिनि तंजकमानि पुलिस कौमा डिउटी रुवै आबनो तिनि रसयनि हारजाखा रसयनि हारमानि बाय ताबुक लुकुरक किछा कुरुम कुथुम थांनाय दंमान सिनाय बरक गोबांमा हजागिरि हाय ते रगफानो मालायमाया अंनाय दंलायमानि आबरक ताबुक बेबनो मालाय मालाय सिनाय आबहाय निनो तिनि कायसा प्रेस रिलिज साख्लाय जाखा साख्लायनाय हिंगांखाय आंनो सायखलानो अरो सैका साब डिविजनल मेजिस्ट्रेट कयला शहर उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नि ngैनाय साख्लायखा अरो सैका तामिसनाय withdrawal and oblique cancellation order of 163 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 गाय राजानो रगैनाय तिनि जे SDM नि बखाक्ति कयला शहर नि अंडर उनकोटी डिस्ट्रिक्ट of क्लायो आरो कायसा जे साख्लाय जागमानि तंकसां मोथांनारना बागैनाय आ जे 163 रजगमानि लॉ एंड ऑर्डर तंगमानि सिचुएशन आबो ताबो कायसा कसां कसां खाहैनाय आमनो नरि नाहार जाखा इंकांकाय ताबो कगुंखा SDM नि बखाक्तिनि आबो रसैनि हारजागमानि कक्तमा गासे फेकासिनि मांप्लिबो जरानि कक पान्डाव जेहेतु पुलिस नाय मथानि कगनो साइतंबा तिनि जरानि कक पान्डाव पुलिस अबनो नाय बेबायदि तिनि इंकांकाय न पुलिस कमेमोरेशन डे माने पुलिस एबा नायमथांनि सेबक खलाय दंनाय रक ओ भारत हानो मरगै डिउटी खलाय दंमनि जराबो लांमा सातुलांखा आबहाय बरक रकनो तिनि मुइतु खलायमानि पान्डा आबहाय पान्डा सुदु पुलिस सिमी पालाया BSF CRPF जतनो पालायायो तिनि हिंगाके हास्ते बेरेमनि कतर पान्डा संसा जाखा आगरतलानि अरुन्धति नगर एबा एडी नगरनि आरो मनोरंजन देबरमा मुकुमु थुंखला नै दङ आ जागाव जे गोथार काया स्नामजाक जे थैगोथार थैनि रकनि बरकनि आरो खुमबगैनाय सेलुट लायै खुमबगै बरनो मुइतु खलायनाय कायसा कमेमोरेशन बा मुकुमु पान्डा संसा जाखा ओ पान्डाव थाङै मानजागिखा पुलिसनि DG अमिताभ रंजन ताई अनुराग संनो खबै पुलिस अफिसार कतर कतर रक बरक तिनि थाङै आ पान्डाव ताक्लाय बिसिओ सिमिनो टोटल 263 जना हायनाय मोथां खलाय दंनाय बरक रक लांमा सातुलांजाबायखा जे बरक रक नों आं जों जत टंकसं बरकनो नाय मोथां खलाय दंमानि बरक निजिनि लांमानो निजिनि नुखुं हुकुंनो कायसा जागाव करखा कासु काबुय बरक कायसा केम्प थाङै बरक लुकरकनो मोथांनायनि बागै सिकिउरिटिनि बागै सेफ्टिनि बागै मा तङै जामानि बरकनि लांमा अमाहायके तंमानि उलाबो ककजाखा केबोबा बोथार जाखा केवबा थैका साखसा केवबा कलाई थैका केवबा हामियांगै थैका आबहाय ओंनाय रकनो तिनि मुइतु खलायलायखा पुरा भारतनि टोटल 263 जनानि बिसिङो 3 जना एबा खरकटामनो त्रिपुरा हास्तेनि तिनि आ थैनाय नुखुंनि बर रकनो बाहायनायाव तिनि मुइतु खलायमा पान्डाव बरनो कायसा मुकुमु सकात हेकबा मुकुमु बरम कायसा याफार लायखा हास्ते पुलिसनि बखाक्तै फरिके नायनायनि तिनि ओ पान्डाव तिनि अमिताभ रंजन साइखनारका जेहेतु बरक चिनि बागै लांमारखा लुकुरक तंकसां तंलायजादि ता बुलायजादि ता बोथारलायजादि ता वालायजादि जोंनो नरनि बागै हर साल मरगै तंजाजाओ नरक आबहाय ओंखांगाखाय तंकसां जों बर रतुगै माननाय बलायखा क कामसागा खनाय अमिताभ रंजननि खुगक शहादत की आज एक मेजर इवेंट है जहां हम लोग याद करते हैं उन सभी साथियों के बारे में जिन्होंने ड्यूटी के
दौरान अपना सर्वोच्च देश के लिए निछावर किया और जिन्होंने देश की और यहाँ के रहने वालों की सुरक्षा के लिए अपने हित के बारे में न सोच के देश और जनता के हित के बारे में सोच के अपने आप को निछावर कर दिया है। इंडिपेंडेंस से अभी तक 35,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी देश को एकजुट रखने के इस पूरे अभियान में अपने जानों का निछावर किया है। इन्होंने सारे सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस मिला के एक ये बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि पुलिस के कर्मीगण अपने कार्य में इतने डेडिकेटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं कि चाहे जैसा भी समस्या हो, जहाँ भी हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से वेस्टर्न कोस्ट तक, जहाँ भी देश के ऊपर कोई आँच आती है, हम आप सामने खड़े होकर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं इस देश की एकजुटता, इसकी अखंडता, इसकी शांति बनाए रखने के लिए। Khabani tahtai bokok chong hage tini police rokni je commemoration day balai nang masuk kepala ke au nang mani kogno sini bagi ni borok asuk kerak nai matang khai tong ke borok ni thima sal ba borno wa hege lang mano be dugui thi ya phari thi ka thap thi ne rokno muitu khlani ni no ko kai oborok no suru sarkar sinia tong kosong borok palai thai kalai tam ni himba je borok khaki dress sumui borno kubui lamo tlangnai bo jonogon no ngi mano borno kubui katharni langma rei tongmani rokno cheng rahni wan sugioi जों अवसरो एदिनगर सिमिया आमसाय यो थानाओ नियाखबा जत क्लाब गामि रकबो पालाय थाइ कलायो खाबले तादे बखुक चों ताइ काइसा तिरि कतर मा आनियागो कितु तिरि कुसु कतर कक त मा तंगो अब तो काइसा कक त मा साकानो ताइ काइसा कतर मा कक त मा हंकाय अ ककनो सातै सायातै साना बया साया बया ओइ दं हनि पानो काइसा मा सानानि कक तंगो अर त्रिपुरा हासनि राजनीतिनि हालक बालुक रक जे सेप्लाय जागि तंमनि मानथाय रकनो ति कक सानानि थागा केनो जे नेता रकनि कक किसा मा सावो ओ नेता रकनि याक्तिनो किसा सगान हनि बरनि खाकामा तंगो खातुमा तंगो गणतन्त्रबो अ ककनो सावो जे लुक रकनि ति फां काहामनि बिसिंतै जनगण दंनि बियाल बिखेता रक बा हामलान थुं हनै केबा खाकामा नांगिया नांसुगिया किसा मिसा तो नांगो नेता रकनि बिसिंतैनो बेबनो अंगो सरकारनि बिसिंतैनो मानथाय रक मानो फियाबा ओ मानथाय मानखेबा तिप्रा सारकनि मोखांनि कलम तिबा खुजाकनो मोखांनि कंखि नाङै दंमारक कसम नाङै दंमारक हुइ मोखां गचों खायनाय बारथा कतर कथां तङि माननो आबो तैनि बखरम हिमलायजाक बननुखे बमाननो लायजाक फियाबा ताबखि गतै सराय साखायनाय तिप्रा सारकनि जोंजानो हुइ रैमान्याखौ ममाहाय जराव जे बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफ ति सरकार कथालाय तंमनि जरा बरक कायसा खातुं मने तंगो फियाबा आरो तंगो टीपीएफ नि तिजुल भांगतो पातालकना जमातिया वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी नि तंगनि ओस कांगनो मेंबरशिप एक्सपेल खाय जाकमानि यागुलो ताबो तिनि कायसा बिनि संसाजाक पॉलिटिकल पार्टी थानाय 30 तारिखआव संसामानि ब्र त्रिपुरा पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी नै कायसा बदल प्रेस मिट खाय संसामानि ओलनो बिनि गवा पोस्ट हेकाबा बिनि जे राजनीतिक कैरियर हर संसाजाक माहाय इंगैनाय बनो बीजेपी पार्टी नि बखाक्तै आईटी इंचार्ज सुनीत सरकार पार्टी नि सिद्धांत हनैनाय सोशल मीडिया साख्लाय माने जे पातालकना जमातियानि मेंबरशिप ना एक्सपेल खालायजाखा हनै फियाबा
kok ungkha social media o viral ngai kabangma kota news ngai thangpano patalkana jamatia je BJP ni vice president ni achuk tongjamani bini yaw kha sogui jalia o letter hai hninyo dabi khlaika tini patalkana jamatia idolmungbai songsadak party TPSP abugini borok tini agotala press club press meet khai koktoma thunderma saikhnarka nokha saltamni bisingo ei bwskang tini ni simi count khaike tini khana soni ba taini soni 3 दिन ni bisingo tumuno BJP state party patalkana jamatia ni thaniwo all letter serai khari reiya hangke beskang ni 10 tarik ba beskang ni 10 tarik ya 10 दिन ni bisingo no BJP जनजाति मोर्चा ni tiprasarok jotona BJP ni resign rebai sinai kogoro bujina hat tumuno patalkana jamatia ni expel claimani letter patalkana jamatia no BJP party hoite rohor jagya ungkha hingkai beskangni 10 दिन ni bisingo no joto जनजाति मोर्चा rogno resign rebai sinai party yakar sinai joto tiprasa BJP rok hingkai obahai saklaina bagainya tini press meet hingga o press meet ni ulo tamokok asaikha akok rogno angsai khnarano or kabangma sumung tong thango je Bharatiya Janata Party ni जनजाति मोर्चा rok ba sai manai ja patalkana jamatia bai thansake kok salai ja o kok ba saklai khena eba ko TPSP ni party kaisa ti tongo khoroksa party ni vice president hingkake abno ba gosida na bai kena जनजाति मोर्चा karon जनजाति मोर्चा ni kono press meet karikho matro BJP party ni bakhati press meet khaipur bahani spokesperson dok nini Novendra Bhattacharya to saino rakha patalkana no norjakmani kok borok party ni niyom niti mane lian bagi bono norja khanai aboni olobo khapengya ko officially notice maya ko nei tongo jodio salgia segang patalkana jamatia press meet khaipur bahino gosi ania go letter sokpaya ko gai o je ano omhake vice president eba BJP ni membership ni je expel khlainani khomota sabni yago nini उनको सेंट्रल BJP के अबनो साइजामान सेंट्रल BJP बाइसे सालाई आं एलायंस जों माने हिनै बखे तंग तंग ओके खनायाग्रा तिनि प्रेस मीट आबनि यागुलो जों नालायनाय भारतीय जनता पार्टी नि जे जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट नि क खनायाग्रा नि बरनि तिनि प्रेस मीट न पुइलाबो हामबाय जानांगौ जों तिनिगो प्रेस मीट मा फैमानि मेन उद्देश्य खाबोहाय जों थांनाय सेप्टेम्बर 30 तारिखो जे जों NGO TPF दंमानि दै BJP फायका BJP नि यागुलो जों अर तंगतैनो कायसा TPSP पार्टी खलखा गणतंत्रनि थिटा रुलनि मुताबिक गरो जागा सुगै पाया TPSP एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी नै जों खायमानि आबो सारा त्रिपुरा सबका विकास दै सिनि श्रेष्ठ त्रिपुरा राज्य खलायगानि बांसिन जे उद्योक्ता नामानि आ जागा जों 30 तारिख खायमानि साथे साथे दैनि दिनि 1 तारिख जों सोशल मीडिया भाइरल नुखा BJP प्राथमिक थेके जे भाइरल नंगमानि आबो जे जोंनो अबहाय खलायगै सारा त्रिपुराबासी जनजाति হোক বা যে কোনো সমতল ভূমি হোক যারা ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছেন বরকনো যে খৈরানি খাইমানি গুমরাও খাইমানি নটেंकी খাইমানি जों नुखा কে অবহাই তাকাইथों যদি সি সত্যিকারে অবহাই সিনি পিকে ম্যাডামনো যে পিকে ম্যাডামनो BJP ni vice president expel je khlai dongmani bono rosainani ingthं je sini Omed Raksiji jodi si जों समय सानखा sini yang secretary saithangka je 3 दिन ni bisingo bo phai saphaiting press meet ni माध्यमे ebong mapsanani ingthं sara rajyobasino jodi si sayangkhe जों 10 दिन समय rogo 3 दिन समय rogo 3 दिन bisingo jodi si borok अबनो क्लियर खाइफिया हके जों 10 दिन बिसिंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि जे जनजाति जों अरनि पददेब बा अब खलायगिरनाय आबनि बंगै जों उद्योग नाखाजे त्रिपुरा राज्यगो सिनि फाउंडर सुप्रीमो जे बादल कोइनानि उद्योगता बायनि जों प्रेस मीट खाइगो जतो राज्यबासिनो सिरगानि बंगै
asukna ini je press meet sajaknaiko hambai TPSP party ni general secretary Pintu Department ke kok wanji be samani angam no khanalia obok ke kok boro saka ni no khanar mani ko ge tabu bo samani inke to nor buji khana kok boro sarai 3 din ni bisingo tumung no omi dokhit inke to BJP party ni general secretary bo tumung no patal kona no party member ni expel khlaimani normani proof rohriya inke एबा सराय खलाया हंके 10 नि बिसिङनो भारतीय जनता पार्टी नि जनजाति मोर्चा र जतन रिजाइन देनाय हिगे ताबो ओ जे टीपीएसपी पार्टी एबा अब तिनी नि प्रेस मिट पाताल करना जमातिया नि सामाबाय अंगै दङ हंका हंके पाताल करना जमातिया बा कक सालाय जागदा जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट बाय हिगे जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट बा जनजाति मोर्चा र अ कक साविदा मान जत जनजाति मोर्चा मिलिवि मिटिं खाइमा ओलसे प्रेस मिट बा ओंखाराबले ने बुइतो वान्सना मोजां खाबलेना गजों आं बर जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट ताबो ए आगिनि एमएलए परिमल देबबर्मा बाय कक सामा बतंग नर किसा खनाय बाय जादि बता मथाका अपाति मुंगनति कारण अब कायसा बाद दङै थांका नाङै थांका जे जनजाति मोर्चा न तुइनाय बर औसके कक कतर के प्रेस मिट खायो हंगाके बस कांगनि जे 10 दिन नि बिसिङो तुमुंग न बर बीजेपी पार्टी होते बा रोदा नो आबो सुमुटं थांबले ना बीजेपी पार्टी होते जे ताम सजनाय बरनि अबनो ताम रिएक्शन नो आबो हायरक बेबनो आं एमएलए परिम कसाम एमएलए आगिनिता बबाय कक सालायका इनके जों किसा बिल कक खालाय तमो ও जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट हिसाबै ननो कायसा आं फोन बाय इंटरव्यू नांगुता तमो तमो सोशलिस्ट पार्टी नि बखाक्ते जे कक साजाका पाताल करना जमातिया न बीजेपी र न रंगे तामंगै पाताल करना न लेटर रहजाया कि फियाबा तुमुंग 3 दिन नि बिसिङो जदि बीजेपी पार्टी बरन अमहाय नोटिस रहिया गाय 10 तारिख नि बिसिङो न जत जनजाति मोर्चा खाइने रक बीजेपी रिजाइन देनाय नै तिनी प्रेस मिट खायता पाताल करना जमातिया कक सावैनाय अ बरक तिनी प्रेस मिट खायमानि कक इनके नंले बबाय कक सालाय जागदा नै सोना मसंले सर ना ना बबाय आने कुनो कक ग्रय आबो तो बिनि कक बब समय ताम साया आबो बिनि बेपार पार्टी भाई कुनो किछु करय इनके जनजाति मोर्चा भाई बिनि ताम तो इनके जनजाति मोर्चा बीजेपी ने ना ना भाई कुनो करय अच्छा सर अब बिनि कक से अब अब बरनि कक सोंनाय इनके जे ओ बनो रेजिग्नेशन रो बा बनो जे एक्सपेल खायजामुनि बीजेपी मेंबरशिप अब खले नं नॉलेज तो नर साय मानखा ना अब तो तुम मानखा अब ने कॉपी कैसा मानखा तुम ऑफिशियल लो ना ऑफिशियल बोलते तुम अब सोशल मीडिया नो मानो अब तो बाय नेम बा बाय को खले अब है रिजागिया पार्टी ने है क्लियर या सोशल मीडिया नो रिरी व्हाट्सएप पर रिरी हुआ है आरो जे कोरोना जे साबा बो जे सयरे नाय तो अमित रक्षी दे देबा अमित रक्षी दे सुनि सरकार से सुमित सरकार बो तो इंचार्ज आईटी इंचार्ज वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट त्रिपुरा प्रदेश ने ऑन बिहाफ इनकाय आबरो ताबो बरक तो गसिया पार्टी नि नरजाखा नै इनके ऑफिस फाटारो सिमी ओमाके बनो एक्सपेल खायजा कानि प्रचार खाइ दङ पादाल करनानो डाइरेक्ट रहजा या बागिनै अपमान भोट खाइ दङ जे बीजेपी पार्टी आनो अपमान खाइ दङ नर तुमुं नर यांगै दङ बा आनो डाइरेक्ट जदि कपि रहि आंके आंताम का सैमानाय आनो नरजाक मानि आबोनो क्लियरेंस मारनाय इयाके जनजाति मोर्चा बेबानो रिजाइन खाइनाय इनकेबा आबोनो कक ना जनजाति मोर्चा बिनि कोनो को क्रिया भाई बिनि मन करा कक सावा इनके अर कोनो जे बीजेपी खाइ दंजानाय र पयतो तुइ सगै बर खाबायनि कक दाता मर सर ना आवे किछु करे इनकाय आं बरक जे बाबे दायित्व नावै कक खाइ दंखा अब तो नों बाय कक सालाय जाखायै दंखा गायबा ना आं माय कक सालाय जागया अच्छा गाबोनो ताबुक ता कैसा प्रश्न कासै दंमानि खा
যে জায়গাও নরক 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ছানাই কত আন্দোলন নংখা বা পাস খালিকা বিল টিল তাওখান ইয়া কোংকাকে আবো যে তাবো অন্য যেমন সিপিএম পার্টি বা ত্রিপুরা মথারব যতন আরো বাখাই থাকে আবন পরিবর্তন ইয়া কোংকে জনজাতি মোর্চা বা আমবাহাই আলাদা কোনো পলিটিক্স খাইয়া থাকি দং অবাইছে সুমুং তো কাছে দং তাবো না না আবহাই তো কিছুইয়া চুং চেষ্টা খাই দङ যদিও তাবো কন্ট্রাডিকশন দङ আরো কক বুঝি খাদা আবো কন্ট্রোভার্সি কক খাই আবহাই যে প্রথম তো 125 আবো চুংসে দাবি পাই নাই প্রথম দাবি চিনিছে আবো চিনি নপর হাইজ্যাক খাই মানে কক দাও সিপিএম র সিপিআইএম নি অন্যান্য তাই কোন আঞ্চলিক দল চিনি চিনি হাইজ্যাক খাই মানে যাবো আচ্ছা এটা তাও আবার দাং নসা ungnan ito chini to abo kumu to ungai kai nai mangno te 18 bolai kha 23 bolai kha ngai ba abo na abo to horat প্রায় একটা কিছু মুখলাই মিয়াবলা জট খাই কিছু খাই মিয়া সরকারি abo অনেক abo নর তামর সারানি বা নর তো অনেক কিছু নর সাইমনো আব বিধানসভা নিয়ে বিধানসভা ইয়াকে তো বড় সাধারণ জনগণ ননি কক নুমা সাই দङ তো আবো তো ঠিক দङ কিন্তু চুং এই যে এডিসি ইমান মানে বতো চুং অনেক দিন আন্দোলন খাই মানে পড়েছে এডিসি ইমান শিডিউল মনা ভাই হইবা সময় নাগানো কিসা সময় নাগানো মান নাই তিনি আশা চুং মান নাই আবো 26 ni sekarang 26 তো তাইসাং মনা 28 না 28 হিনয় আবে কক তাবক ভাই কোন শিউরিয়া ক অবশ্যকাং বমই মানো কারণ ডিলিমিটেশন নাই ডিলিমিটেশন হাকায় ওই যে এই কেন্দ্রীয় সরকার যে এক ভোট এক ডেটা যত ভোট উনানি ভাই যে একটা কত মানে ঘোষণারে মানে আবার যদি কার্যকরী হাকা হয়তো বা এবার সেটাও নয় মানে হবে গাই নীল মতে হিংকাকাই জনজাতি মোর্চা টং থং করি থং এবা অবাকে পাতাল কনানি দল কালি থাকটং থাকটং প 125 পংনাই নাই উংনাই আবো বড় নিতাও বা চুং সে আবো পয়লা দাবি আচ্ছা চিন্তা হিসাব তাবক যেহেতু লোকরগ্ন তিনি পুরা আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রেস মিট খাইছে যদি ওবড় ক্লিয়ারেন্স খাইয়া বিজেপি পার্টি হিংকাকাই জনজাতি সবাই নাই কি সাউকা জনজাতি মোর্চানো সবাই পাই তো নংকাম মেসেজ নাই লোকরগ্ন না না সবাই নাই সাবো বা পার্টিও ফাই মানে পুরো পাই বতাম সবাই না আর বতাম শুনাম না নিব বলো তাক আলাদা পার্টি ছিলাম যাক আর আলাদা পার্টি বিনে আগে নিচ্ছে আলাদা পার্টি এরা পাই শুধু সুযোগ সীমি না কাজ হতে তাই কিছু শুধু সরকারি সুযোগ না ওই অনেক কিছু মুখ থাকে বড় তো কাইসা তো কোসিরব বরি রগনি সালো উমেন্স ডে নি বরম নাই কাইসার জায়গা চেয়ারপারসন না না আবি কোনো টিআর পিছে নিছে দিও গাই তাই তাম সেব না খাওয়া বসা ওই তো আবু কি কম দেব আবু তো একজন প্রতিমন্ত্রী সবার রাজ্য এই মন্ত্রিসভা নিয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী সমান বলে আবু চেয়ারম্যানশিপ আমার লগিও তো যত মানে মন্ত্রী রখাইনি সুযোগ সুবিধা কোয়ার্টার পিজি সিকিউরিটি বা এসকর্ট তং এসকর্ট মানো নিন মতে বিনি পজিশন তংখে বম হাইকে তংনা ক্লাই থাই পার্টি মানে না না আনে যে চিন্তা পার্টি জায়গায় কোনো যদি পার্টি এক্সপেক্ট হয়ে গায়ে আবো কাহাম নৌকা কারণ পার্টির বিনিয়োগে ক্ষতিগ্রস্ত মানে আবো তো পার্টি কই নাই কোনো সমস্যা না অমনে সেকাং তো বিনি যা সামং খাই দङ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কিন্তু ও খেবকে তানি বড় নরজা খাবা আবো তো বন্নর মুগে দেব বক ভাই কমেন্ট খাই পার্টি নি কোনো এই নিয়ম নীতি মানে যা বিনি ইচ্ছা মতো কক খাই দङ কাম খাই দङ তাই আবো তো পার্টি সিস্টেম ইয়াবরে পার্টিও তো হাগা পার্টি সিস্টেম মতো কাম মাখাই নাই খাবারে দাদা বকচং সনকক সালাইকা কাজাম আগিনি এমএলএ পরিমল দেববর্মা বনতাউ জনজাতি মোর্চানি বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট এবা কাসকো হিংকাই টিপিএসপি যে সিক্রি মানি হে কাবা ওয়ার্নিং মানি আবো বসক নংয়া সাইমিয়া বিজেপি জনজাতি মোর্চালে আবনতি সাইমাইয়া হিংকাই অবকাই আলিয়া ফারো যে তমনি কক তাবকাই কাইসা কতর মা কক
तिप्रा मथा हाइनो हाइ ग्रेटार तिप्रालेन्ड सानै कतर चबाव थांनानै तिनि साख्लायखा YTF कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ताई ग्रेटार तिप्रालेन्ड सानै डिस्ट्रिक्ट वाइज YTF रक कन्फारेंस खालायनायनि साख्लाय बुंरोखा तिनि आगरतलानि गवा चंद्रमहल कक्साबलायमानि बिसिंतै तिप्रा मथानि सिक्ला बेलेग रक कक्साबुखा बुवाग्रानै फाननोतेव क्राक खायना बागै ग्रेटार तिप्रालेन्ड सानै लुकुरमनि बसकाङो थांगोनाय बसकाङो बिसि इलेक्शन बो दङ आमबाय आखबाय खालायनाय दाबो लुकुरमनि बसकाङो हानो हाय ग्रेटार तिप्रालेन्ड सेसुंनो सल्यूशन नाय नै ग्रेटार तिप्रालेन्ड मायाखै नो उनको तामो ग्रेटार तिप्रालेन्ड नो रेस्ट हाय मांगलाय राय अबाहायनो तिनि साख्लायखा मीटिंग पाइमानि यागुलो YTF नि प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि जेम्स देबबर्मा सुरज बाहाय तंबायो फरिके नायनेदि बरनि तिनि आपाजाव कक चाबजमनि कक खनायनि बेदि काहामखाय ग्रेटार तिप्रालेन्ड सालायनायनि साख्लाय मांनि कक Sono ini dong di bagian yang jatuh satu dari batu itu nong di bising tino kaham hamnya kau tu mam jaga itu mam bising nong di bagian pipeline ini seng YTF Central Committee ni bising ti kaisa seng vision na jaka terus kanggo sini kotor makai jatuh district go YTF ni ti kaisa program na thangai tong abang tini ti kaisa program sini bus kangni je nahar mo sini Greater Tipraland te permanent solutions obnoti baseng ini kabang ma kok sa like around 3-4 hours ini asal like chondromo sini joto kereng jaga ni joto assembly constituency ni sini YTF ro phai boro tin ton khaba sa te bubagrani samungno te bus kango kaham ke krak tangna ni bagai sing joto no kok sa la ni sing ti sing no sini ka joto no mana pandaw ti tam agenda tong mani sini pandawo agenda ka district wise meet YTF district wise conference nai sini awareness nai sini Greater Tipraland permanent solution ni bising ti sini jaga-jaga thayo sini jota assembly constituency ni boro waza phain nai bas kang ni pasya ka bas ni November ni simi ono koten semester khai pai nai abo ni khoyo ono koti dolai no amake jota district no pai sang last to khoyo pai ni BC election to takphana seng mane angko nugya phase angmani rok kang ke abno ti rok le nong koksam le bung rok tore tong seng BC election ti bo seng wan chuza sini main chuza ol seng wan jano bas kang seng BC election ti bo sini ti promote ne phajing ti promote patin being ti seng sini BC election fight kanen bas ready to abno ti bo seng ke mo all districts sing koksam त्रिपुरा हास्ते गनांगै ताबो खायनो हाय चबांना थाङै दङ YTF नि त्रिपुरा मथानि ग्रेटार तिप्रालेन्ड सानै फियाबा नों जे जागानाव सानै दङ जे जागानाव ति कक बांनाय दङ अ जागाव ताबो बरायजा सायतिनि पेकि छराव साइज रा बरक राजा सायति फाइ दं फाइपानो मोंसाल रिमाइया जे जागा सानै तिप्रालेन्ड सानै मन्त्रि मान थानाय कोन फन खायमे आंगाखाय तिप्रालेन्ड मानगले यद यगबैनो dalai kasung kotro basaja aba hanya haite kaisa koktoba kase teuka santri bazar amchayo kaisa jagano tileinai forest rok bo thanginai mana khayo khoroksa tai khoroksa bahanya amno jaga sarlai seklayo rabar kai rikha rabar tani layo aba hai kese kerenglai tongmuni koktoma aba hai tangthung abuni bagino ko tabu customer lo tomo customer lo no bo clear khlaine pass clear lai ni bagi chini jengjal klai tongkha फरिकाय चिनियो कायसा जागानो ति कक बांलाय मनि किसा अब साबो नि जागानो साबो हगेरि तोइनखा खनाय नेगेरि किसा आबो यागलो ते बो कतरमा कायसा कक नमा तंगो आबो खनाके नंगनि साकनि बुइखुमु थें थें बासाय थेबियानो आ कक नमा खनाय सकान अमो नागिरे ताबो DPCO ranger de naga de forester de sia photik jomatia hianema TF DPCO chakri kheo bong bongse brok tui tui phaye bono nosto kheo sudo rabano moha thauya abon boya khoti puron phasayo thabo chu khokhle bodi bodi ma muk thongro bangma tonga bono pa khoti ke bong tai phai pai khoinang tha sudo forester ro phaye taima thauya ro TF DPCO je tang tone ma lebar no tuye se bong boding ke kheo busuk rabar nostong khanaroni rabar onuman 250 ni upor se tabu norok toma mane aboni bauye TF division de one ha na ntoi de one ha brang chuno bo khoti puron rini onto norok thana FIR khlaikada thana FIR khya FIR khemo abo FIR khemo mohamata ongya mohapo action kroi
কয়দিন ফাই ফোনাই ফাইয়া দুই দিন লাইথা 2 দিন লাইতা বড় বীরচন্দ্র মনোদা মন পাথর আউটপোস্ট অব্ব জায়গা অব bo ha sautak machorani bono koroni school chungmoni angkai obo koksil chamung rabarok tani khibai jamoni koktama tabuk je kokno angdorno bosakni bikhimu basawano okoktama khana ke khana numun himangkha borok rok buini chokri bok kalai chi borok bawan chwa chaya ngai drugs hai phek jangai manai chalai mani bagai chi borok kabang ma jongjalo derao kalai tamu obo o je sa hamia samani phek jangai mani samani bobini sakno simi derai tonya chini tongkhorno bo derai tongo chini borok sampod no bohaino derai tongo borok sampod tai sama sajawnai angkoso oram oram sasauna borok kaisa sampod chi nung tini tam sasinani rang bosa thaisa pan mandi rang sa bosa thaisa pan mandi salsa kamau thangnai tai thangnai bor use khema habi angkai kaham te bare nai kido use khai sabo borok khoroksano yak buk jafano ready bobini bo himnai chanai kathang tongnai tornai loknai budi brain gyan khanai ingkai borok jodi musung khang gai rangsak budul bosta kaisa ba no koto stang tongba ingkai kintu nang যেকোনো অন্য মানে হিংকাকে আমহাকে বাড়ি রেউই মাইয়া যে বরক সি তং হাংকাছে জায়গা জমি বাড়ি ও রাংরি আজিবানকে বরকনো সম্পদ কতরং খানাবলে ইকে ও বরক সম্পদ নব দেরই তংখা ইসিনি ফেকজানে মানি র অবহানি ওয়ান সুগুইনো যে চানাই চারাইনি বুয়া বুফা সংগ্রহ ওয়ান সুমনি যে কাইসা কাহাম রিহেব সেন্টার হরি তাইসা লাংমানো বা কিফুলিয়া তুবিমান ন থৈজেনি লামো থাংজাক ন হাইহিনি ওয়ান সুগৈ রহলাই যাও ফিয়াবা আবা হাই যে রিহেব সেন্টার রকনি বিসিংও বতাবো বিসিং কিয়া ককসিল জামো কাছে ফাইকা যে বাক্সা ড্রাগস জানাই রক ন ও রিহেব সেন্টার খুলগৈ বড় বিসিং চালাই তবো ইনকে বাক্সা গায় আরত লাংখে বোজাগো আম হেরক বোজাগো হনিনে বাক্সা ড্রাগস জানাই রক থাঙ্গিয়া রকনি তংবাইখা ইনকে আবা হেরক गोबां मा ককসিল জামুংনি বিসিংও কাইসা ককসিল জামুং তিনি কাছে ফাইকা Bisamgondjo kaisa rehab center tongo a rehab center ro salkia sekang mohaino kok banglai mani otuo chawinai chanai romlai abo hero ne kok tong muni pheba tini khe dadak sida kok silchamung kasai phaika kaisa abo kok silchamung si ang sawi tong mane abo ang ni investigation abo olo sengnai kintu tabuk borok khorsa kok siljaga tamo bin bosano a rehab center ro rimani bono bojago kok kabang mota sadi hino boye mota nasidi hino omsuke sikri osira thor ke sati kupuri tono bong bosap khai nok haino pas dojona tonma jagono 30-40 jona kha toniro am herkma kok silchamong ama keno boslano naya thaka manaya angmani silchamong rang sara 70,000 টাকা mas orima olobo bili sori hamiang khang biti pai nyang hore te rang sano hoi ama he kaisa silchamong tu buinai খরকসা উনকো যে রিহেব তংনানি বুমা ককসিল চাকা ইনকাংকাই ককসিল চানা রকে কইরা মুরানি বখুকচং তিনি ককমা থুমনে র রেঙিনো বরক চাকা অব আনি বসানা হামরা নি রহরমানি অবলে আনো দেরারি সিতংসিবো আং তাম খালাইনাই অব লুকুরং সাবাই দিনি বচাম ইয়াকুং ইয়াফাক পোরা কোপ্রং আব্র গনুক বাইখা ইনকাই তিনি অ জরাও गोबां मा सुमुं कासै दङ पुया बरंनि इंको खानाय बायग्रादि जे दाबो रिहेब सेन्टार थां रहरनाय बुमा संग्रनि खुबनि कक आबोनि यागलो रिहेब सेन्टार बरबाय कक सारमान आं चेष्टा खाया media rono ringan nangka kita sagara di tamo bahai gotona sini serai dokter serai borok khasia ama haine salomai thangka ne sasawi sia buine surungi nai borok ta phano boyos kuno se kapari khama haine sasanan rok buin jingjala kapai borok ne sasawi जों खानाका अ जागाव काइसा एडिसन फाउन्डेसन ने खुलुकजाक दंगो आरो थांगा हिंके लिटरेचर सेन्टार सिनिसराय द खामनाय हिनाय बय हामै फायनि गाय जों आबनो हामनानै मुजुगै सिनसराय न 6 मासनि बागै रिखा अ जागाव मास 7,500 টাকা खे रां रजांनाय तै बरक न सरि चेकअप खायनो बागै 4,000 टाका खाय जों रो आ 4,500 टाका चेकअप रुम बरक कुनो बडी चेकअप खाया बडी चेकअप खायनो नामानि
তাই 4,500 টাকার মানে আবু বংনো চানান নান নাইকল খানান বাগের মানে আবু বরনো ঠিকে ট্রিটমেন্ট খায় চানান বরিয়া চামুংবো ঠিকে রিয়া বংনো এমনি থুমান জাগারবো ঠিকে রিয়া কাইসা জাগাও রুমসে 42 জন তাই বেরামা কসক টিক কসরই তনো দেহারবো পুগুইমায়া পুখেবো বুও দেহার কিসে মিসা আবো খেবো খুনজুরক আবু জাকেবো বুইনে খুনজুকু বদি রক ফাইজাগৈ হাইনা বুরই তনো বাহান রক সকাগৈ সরাই রক না এমন খে বুই তনো তরসর খাইনাই বড় আবানো সহ্য খাইয়া আঙইনাই দেলি দেলি বুও লেংজাক নুগো মাসা মাসা নাকে সাননি ওয়াইনি ওয়াই থামলেংরে বুও আধা ঘন্টা খে বুও আধা ঘন্টা ওয়াইসা বুখাইগে লেংকে হাই সিজাই তুই লুকলে হাই বু ফিরো অবা হাগে সরাই রক টর্চার কো মানুগো আ জায়গা বুও আঙ্কে বরং না আবু ফুরু কোনো ক্যামেরা করেই যে জায়গাও ক্যামেরা তং আ জায়গা বুয়া আলগা জায়গা কে থাঙে বুয়ো বংনো বুমান জায়গা কোনো প্রুফ করে আর যে জায়গাও বরংনি ক্যামেরা টং আ জায়গাও সিমিছে বরংনি ও স্টাফ রুম বা বাইরে আরো সিমছে টং বরংনি পুরু হিঙ্গা তাবু চিনছরে টাবু ন কিরি জায়গায় খারি থাঙ্গা ন আ জায়গানি হিঙ্গা তাবু নগো কেউ সকপায়াকো আনছরে নগো সকপায়াকো 17 তারিখ বুয়া আন্টি বুয়া নিন্ন সালা হামগা তাবু ববা দ্রাক্ষ নায়া বলা আন্টি মাত্র নংর ফেমারি কাহানজি কোনো বিঠিনা নায়া বন তাবু চিনদল স্টাফ সে তনি তননি ছ ইয়ালা আনি বসা যে আং সামুরে মানে মাসায়া রি কামুরে খেবো আ স্টাফ রুম রি কান ফং চামুন বরক বেবাক साव सारे खानिया माइरं कलसा कलाय खेबो लाथा बारि दा सिनिनि लाथा बाय बुफुं टक फुं रायदाङा सकटमा कटमा दङ आबो बाय बुइ बाहान सका गइनाय बाबा मुसलै रक सकरो मति रक तगइनाय कसम कसम खाइतन बायखा बुइना खिसलां बाहान रक सका बाय पेरालाइसिस खाइतन बायखा खिरि जागै इंगा बरक आदिना इंके हर थैतं मानसे किसा लाइट हाबि तंग फुरु हिंगाय आनसराय किसा खरं खाना का हिंगा होइथन बरक ताम द्राक्ष साइ फाइसक दन फारन स्टाफ रक बा साइमियाटा हिंगा सराय रक बा किरि जागा नायसन ए ताम आबा ताफान थुया yang नाय सिक नि नाय हनपो हिंगा नाय निन माने उ बिन दलक साटा नि सराय त ताफान मानजाया ख हिंगा साव मान हाइके खायमान बायसे बना नाय फुंगा सराय रक बो किरि जां मान बागैने जतन बरक देलसि बुजाय तमन हंके बा बरक न रमैनाय बुइनाय हाय बरक न तचके खारनाय बागैने फुंजा फुंनि बय खारि फैगाना ता आबसे बर हाय थानाव केसरि रे फियो सराय रंग बसरे डॉक्टर नि जिनि जान बासिना बागै खानिने बुले वानि वा थांबो जय ताक फाना आरो लेंजाक दंख बरफ फुनो गला आलका काहामना से फुनो गान ताबु नरक थाङै से खानाय दि जत सराय ना बुजा गारो तच खायदा खिसलां सिम कुइनारि सुडु खिसलां सिम जे तै कुन दाक करि बर बाक्सा हिमि मे कलाय जाक दंगो आबना नरक तालार जाके ताला बखुइ मानाय नाय फुनो यादान का जत सराय ना मानाय नाय अबना नाय नाय नरक सेका मा खानाय ते आनि सराय मानजे आबन बनाय तोय कारि मारनाय nin sarai ni mung ta आनि सराय नि बुंखा आरन देबो मा ताक फन मानजे गयाबो bodin ni sini 17 तारिख नि इंगाय बरक त कमा खानि साहारि इंगा नि बुक्रां जे खरक दङ बिन बोसराय जा आं निजिन तुनि रियो बना आर हामुनि नाय आबन बुंखे सुकेश देबर मा तुनि रि मानि बन सकान बुक्रां बोसाना तुरि खेता रिमान परे इंगा ताइनि मा संगान बोसान 16 तारिख दोयु आं बिन बिन बोसाना के थांना जून मास नि आनस्लो रियो के बिनि खे मेनि 14 तारिख रियोटा इंगा रिफुरका आफुरके त काम कांका ताइनि जून के जुलाई नि 17 आं हाय रां रिफिका आफुरका आं नायना नि माले फाइफुरका फाइका इंगा आफुर त मालायनि फाइका इंगा त वैसे माले का आफुर माले के 3 मास फुरु इंगे बुफा एक्सिडेंट नङै तङै आं दय माले माले इंगा रां रि मेके बरक टर्चर खायो बु टगो आबो हाइता सराय रंना थिं मते खाया इंगे सराय रगबो जल जल इंगे बुजा देलि से ओ महिला ठकट कट बे बुजा गय तङ त जय सादे नि बाहान का गय तङ रायदां मारि दक तङ इंगे बाहान ताइ बैसा माने ताक फन आं आनि बसना त नुगियाखौ नगबो सकपायाखौ बकिरि माने हनो बैसाव बंना आरो जों जे छयदो माने आबो बरक तगै बुथार पानो जिसुपानो खायबानो बंनि कुन दायित्व करिफौ आबनो उठोका हिंगे जे सराय रग जत खान माने 18 जना आबरक बेबाक ताफर किरि खारजां नगो सकपायाखौ norok ke bong no ripru je from nong no rumani a signal puru nong no ka बरक सुंनो परि रिया सुदुर दि आंटी अ जागा हा कखा गटै कितै किन्तु बरक परि खनाया अर जागा दि अमति सय नांगो नि सिमिचे साव अ फ्रामना जों ता उइदरक खायना नांना इंगे बरक जेफोर पाना मानखे बुथारे मानो बरक सुंनो मानिबो सुंनो रगलाक बरक तेलें उल्टा टर्चर खाय बुथारे मानो ताउ जे अर सराय तंनाय बुजाक तजाक बंनि बेबा कक फोरङै बंनि मटेखे तनजाक बरक केबो बुजाया त टर्चर खायजिया नि सानाय बरक मासाया मानैया निबो सागा लागा बाहागे क्लास खाय तंफु अर नरक जदि न सिंना मुसके अर फाइजाक तंगो सराय रकम मा बरक साइखनार नाय अरनि खबर ताउ आनसराय त मानजियाखौ ब जागा टंग ब जागा सा आबो बुसुं साइमेको आनसराय न कारि रे फाइनान नांनाय अब ताबु आमफाय norok ni sarai kama mani hai ka phayang to mani thana rogo jar januka थाना रग आं त जानायाखौ हाइपान बरक न बरस नाय तुइ कारि नाय रे नाय नि साव हंके बा मिया बो कल खाइ तंगो आबसे संना सु उल्टा बरक से मसा बरा न मुचना फंग आंटी नगो फाइके सराय न जतन खाइ दे हाइ खाइ दे सराय रंग ना हाइके ता सिकिरे दे नाय छाइ तंगो हंके बरक से फाइने नि छाइ तंगो गा नाय तुने चिंग त जत दायित्व बंगर से जा मास मास फाइके गा जों मन सारे 4,000 केरो बरक से बुमा बुफा बरक से बंगनि कतै ब जत नाय तुइ कारि नानि सारा नानि खारनानि बरक न पट्टि से बरक से नाय तुइ फाइन जों बरक न से याफ्रे रियो हमर नानि बार गिंगे जों अरन दायित्व बरक से का फै हंगे
जों बाहाय के नायतों बाहाय जों नायतों ना थांगे बर' केस रोग नाय जों के बर' सेरपाइन के रुपाय तिनी खाना खानामोन आं बर' थुमा तिनी 3 दिन खाव सुगारा और तक जागो और बुजगो और खारंगा आ छय रग माने आ बर' न जों उइद्राब खायना मुजुगो ता हिंगे सिनि बोसारक बो हाय खबर रग नु खाय के निउस रग नु के बर' इसातै अखरि रग फायमानो ता बर'नि किरिमा रग बायनाय अब हायता আর যদি নি সাজালা তাবো নগ সপায়া नों ताबो तामो ब भाइ वान सुइतो आं साजला दिन सकबाय इंका आं आ सेन्टारनि बरंनो साइजना तंगो बुमु बरंनो माने नाइटुइ कारिफनाने मायाखे बंनो उपटैतो बा केस खाइनानि बा टर्चर खाइनता इको एक नाम्बार हिंके उ बानि कान्तो खाजु खाजाक आगिबो एक बाटा सुजाक तंगु बरंने अ सेन्टार तु फाइका हिंका हिंके न हामति फों चारा मानि न खाइके चारा ति फों न खाइके तन्ति फों कानु सुमुरुति फों आर फाइके बेबक हामति फों नि नेतो एक बाटा श्रीउ किन्ता अब आरानि सरारे बंग साबो दं आरो नाइकेनि आरो नाइति कानि खान्तानि बानि कान्तो तंगो बानि कान्तो देबन मा सुनता मुरानि हिंगा ताइ गाइसा राहुल तंगो अब हिंके उ पुस्कोनि दा मास्तो पारन्दा सिदो हिंगा ताइ गाइसा तंगो को अब पल्लब अब हिंके खुवाइनि अब तंगो बरक सारन जत किसु गुन्डा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर के बरक गुन्डा बरक ताबु उ सावनि बयनि हाय गुन्डा चलै तंगो बरक आजागाव ए अबरंग न आनसराय माया खेरम नानि ता बंनि बागै एक्सन खायनानि ता थाना संथ कुनु फाने एक्सन रबिया अब ताबु कु डीएम सं हाय सं बरक पारमिसन होइनाय आनि बसानो नाइतोइ कारि नानि ता अबनो जों नायता ताबु रिक्वेस्ट खायता नरक ताबो जदिन माया के बुसकांगो प्रशासन थानि नरक ताम दाबि नारांनाय माया हिंगा जों सिनसराय न कारि फैदिबा Ngay obong ka ke koksil chamung koira murani bukuk songni je bongni besarok no bui tabu ke besar se mayang mai tongai ka a dorawo total jodiu oro koksil chamung tongmani hingga angkai je Edison tamo Edison Foundation Society ni nyai kaisa tongo a society ni no obahai tinini okok tomo especially ke bono tola khiklanya ni ke bono chaya sarani jodi chayangi tongka abno charana ni jodi tumuno bul buza bujing lai tong hangka bujir lainnya ni baginya ciri ciri ni okok toma hingga ke tumuno Eden Saint Foundation Society rok bobong saya tok borok sudri rathong bes ka ngote ha kam kring choli thangtong tai je borok ko besano buza go nei obijog khlanya rok borok bahaino kok salemani bisi dei tumuno borni chaya ba chao abo bujir lainnya lai hangka chao ciri borok kaisa ni bisingo hamlanya baginya samung tanglai tongma ba saya angka saya no katir lagi hamil lagi itu awan bagi ini news ya farmong ne bisam gonjo somo boto obahai kaisa ba kajirong na kintu borni bisingo tumuno amake koksil jamong phai kan ke draksane no bostun chau hni manya tangka hamra nai menya awo to kahe sama ko ingke hamra nai bai hamnan tlangnan bisingo misunderstanding ni mano phiaba tabo ko ngkha borok ang kok sahor ka o je recent ni borok bai bahanyo Rahul bai polob borok ni bisingo kok sahorei ang saimanka obo borok o je kharna ni bagi se bahana phonugo tai abahai kuno borok je se kok silchaka absut mani ko gya borok jeng khana ni bisingo abo salai misiol ngai hini ano sahor mani kok ki hatongo norok khana ni mano abo kisa Okay, abo duto wrong situ mane tinoro ekdom tang nani dara hanya sendera hanya malam mo abo toma hande kata sababo abo darang abo ka centa ka translation lo ngai boro tabu logo hangai sendera tai roza yen bagai am hai do hota acha mane ana ti sendera par hoto mo boro ya am bagi sai do hota ngai tabu koron prosto ngai nongar ki अब हाइचाने रगनो हमरा बागै बुनानि बडा प्रोसेस दं बुनानि प्रोसेस दो किरिमिया सिग्रु अब काय तो सेन्टर न आसे बर पाला तो हैन हंगा किरिमिया मा सिग्रु कारण के नों अब मासानो सिगिदा से ते दजना ठीक नाय मा नगे ताबो जों एक्चुअली बर के समाज आमसु बुंया जों तां खाया आजे बर किरिमिया बारि क्लायनाय जोङो एटेक खायदा दाबाय इंगे जोङाबो डिफेन्स नरतो जे बेसी मिल न खावै त जबा खावै त निया माने रुमन त त न ता खावै थां त नबा डॉक्टर नंबोनो बु गे खावै बा त यांका बा सालता त आ बाहाय जं सिनाय ले ना
Enggak. Taksana psikolog kaitan mana nobula. Jadi em na anda bisa kaitan ya. Mana tam enggak bahwa kalau musuh lagi, nak tangga jengai cai guru jangan musuh. Apa tuh? Enggak tahu. Bo orang lain ini sih hambas. Tunggu lagi, nak ni borok borok sih orang mui orang ni sendiri terkah hampas tak. Acha, enggak tahu. An kau kan nang malik dar ni na komite ni member. Orang presiden sekretari. Acha, dah. Sekretari saya Rahul Deborma. Oh, ni pun ketemu. Polok Deborma. Acha, ke nong apa register the government ni? Tunggu NGO registration tak, mana sudah NGO ni besar number apa? Son. Orang saya. Rehab ni. Atros site. Atros site tu apa tu? Just NGO non profitable apa kaisa ko kaisa ni sebelah. Acha tu jai ho guru kota property mana registration file है दा. Acha, na atros site. Asal site tu je kun NGO registration file yo. Ke nor niaro permissible da o je apa hai rehab kanya ni. Permission tu tu jangan information kaya ni tu legal level kaya. Kalau kau illegal level kaya tak. Ke training logna na khasa nor banyak tonna ni bagai. Training board ni bawa kubun center atau ya tu sering dipakai tak. Acha, ar to kuno certified to mana? Certificate tu mana? Just experience kau tahu tak? Certificate ba experience abo hai saran noro registration di likha. Nah, registration juga plus training juga certificate atau tak. Acha. Ga tabo de brok complain domani abro ti ke brok non kharok nei thanao case ni kamna soja. Tentu yang nak pun case dia borok kali patah kat case dia, ni case dia sudah information sendiri kan, dia kini center ni borok hari tangga ni ceng, kanal information mark net beli na. Ini information dia kan, pada case dia mana borok ni. Missing diary kai kata. Ini missing diary kai kata. Gai आज बुधक मनी मारी नो करे नंग तम होना इच्छित लंगो एकदम बहुत है थी छमसावी राखी तो खबले ताबो अब हेके सेल्फ डिफेंस बागै पड़ता आपुर कासा काइनी बना नुकलां लाजी बे बिते डक्टर आमसुङो ngabo khoti puron diwu jeung recovery bono khairi koni recovery bote jeung bono doctor rong nari wu dikisari wu tang aba hamza tibin abo के डॉक्टर नायरे फुरु बिथि न ओ जे मंथली फी 7,000 नाम नावला को जा अब डॉक्टर फुनुमानि जोंबोनो माने आलादा रां हारो आलादा या आ 7,000 खबजो गबो के डॉक माने न बु मन बागिनो डॉक्टर मतलांखा मा ओ जारन आंदि बरा आव जे डॉक्टर फुनुमा होका साइकेट्रिक डॉक्टर जे बो खाइ बो इनासा खाइ जे बद्रासी आखरमे अंतोनी जे बरता म मेडिसिन लिखे दिस परि ठीक न ए आबने डॉक्टर से आबो ए बरखा कंप्लेन खायो जे बिथिनि बागिनि बरां नावो तनो आब हायरकता आबो बर एक्स्ट्रा तंकु आबो हायको बरां ना हाया खबर दादा बुखोक्सं तै कबां कक आसुतो सारानि क्रय फियाबा अ कक तमा स्पेशली कोनो हामिया प्रचार खानिया चाया के बंगि तंखाके आबनो साखसनामै आलायथुं सुद्रेना लायथुं चाया न चालायनि बागिसे न्यूज चालाया न चालाया बागिसे नरगनि कक मासावसं जदि केबो यागलाय फान तंखाके आबोथिं चालियानि थिनांगो ताय आबाय खालिया ताय बुनि खालिया नियालायथुं ताय जे कमप्लेन खानिया रबनि जिनि बसाबा खा साखाना किन्तु जासाय खायने इनाय नरनि बिसिङाव खाना जेहेतु सालायनाय मिसआन्डारस्टेन्डिंगो आरो ओंलायाकारै कचां हामजाग्लायमानि बिसिंतै जे प्रसेस दङ आ बिसिनि हामलायनायनि बागै सिस्टेमाव मा फायनायनि थं आबगिनो तिंतिनि अ कक्तमा याफारमं तो मुनो चाया ताय बंगि दङ हुंगाके तो चाया न चाया मा हनाय किन्तु चाया अंमानबो तामखा चारै मान आबनि लामा मारातो लायनाय तिनि जरान कक पाना ताय गोबां फलगिया खनातै सा कुबुनि कक्तमा तुइ फायनाय हिनि कक कसारै तिनि अर बासासिबानो जतना हामबाय